najzelenije i po mnogima najlepše smaragdno Jonsko ostrvo. Ostrvo koje svaki Srbin koji voli svoju zemlju i poštuje istoriju mora bar jednom u životu posjetiti. Dobrodošli na Krf, dobrodošli u Grčku. Krf je jedno od 7 jonskih ostrva. Ostrvo beskrajne prirodne lepote, pesme i muzike. Kombinacija kosmopolitskog i tradicionalnog. Ostrvo je izduženog oblika, dužine 64 km, širine do 20, površine 579 kvadratnih kilometara sa najvišim vrhom Pantokrator sa 906 metara nadmorske visine. Na samom ostrvu živi nešto malo više od 100.000 stanovnika, a od toga u glavnom gradu Krf preko 32.000. U ovom videu pogledajte kako je proteklo naše letovanje na ovom ostrvu uz obilazak mnogo plaža i naravno neizostavnu posetu Srpskoj kući i ostrvu Vido. Otišao si u Grčku, a radnja zatvorena 5 dana. I opet ću da odem. Da produžim život makar za 5 dana. Da me opali sunce, ono južno. Da me pomiluje onaj njihov vruć vetar. Ušli smo u Grčku. Od Pitolja na Medžitliju. Evo nas na Jonskom autoputu, a okolna brda puna solarnih panela. Evo nas u poznatom planinskom selu Metsovo, turističkom, gde ima dosta smeštaja, hotela, apartmana, nekih 1300 metara nadmorske visine. Tu smo svratili da popijemo kaficu i ostaje nam još 100 km, 100 koji kilometar do luke Igumenica. Popili smo grčku kafu po 2,5 eura. To uopšte nije jeftino, ali dobro. U lokalnoj tavernici, gde uglavnom sede lokalci, Grci, penzioneri i uživaju u penziji. Idemo malo do centra ovog mestašca da vidimo kako je. I evo nas u luci Igumenica. Imamo sat vremena do trajekta. Čekamo samo da se postavi na dok. Možemo se ukrcati. Juhu, evo nas na trajektu. Plovimo iz luke Igumenica na Krf u luku Lefkimi. Trajekt se zove Ioannis Kapodistrias. Cena za auto i 4 putnika online sam platio je niža nego da kad se kupuje karta u luci. 50,4 eura nas je izašla karta. Plovidba traje oko 50 minuta. Ovo što vidimo u daljini, dakle, to je grčka obala. I idemo u pravcu Krfa, koji se sada već vidi ispred nas.
malo bolje. Idemo ka luci Lefkimi. Inače, većina ljudi ide direktno u glavni grad Krf trajektom, ali mi smo ovaj put izabrali luku Lefkimi da bismo vidjeli taj južni deo Krfa koji nam je dalje od smeštaja, pa ga nećemo obići. Ali bar da vidimo, da prođemo malo i tim južnim delom Krfa da vidimo kako izgleda. Pa i plovi lađa i na lađi draga. I sa lađom tudom, tud Mađaro tudom, Mađarica mlada, Bunjevčica mlada. To je to. Evo je luka Lefkimi, stižemo nakon tačno 55 minuta plovidbe. I odavde imamo još oko 60 koji kilometar sa samog juga Krfa idemo na sever u mesto Roda. Mesto Sidari na samom severu Krfa, tamo preko puta. To što se vidi sve te planine preko mora, to je Albanija, grad Saranda u tom pravcu. Dakle, u ovom pravcu, tamo to je mesto Sidari. A ovo je poznat kanal ljubavi, kanal d'amor. Došli smo kasno podne. Posle 5 sati jedva našli mesto. Danas smo na plaži Kalamaki Beach, koja se nalazi između mesta Roda, gde smo mi smešteni, i Kasiopija, na nekih 10 kilometara od našeg mesta. Prelepa plaža sa dugačkim kućakom. Uporedio bih je sa Golden Beachom i Paradise Beachom na Taskom, samo je još duži kućak. Dakle, gotovo 100 metara do obale, a voda je do struka. Preko mora je Albanija i grad Saranda. A inače na ovu stranu, što se sada upravo i vidi, brdo koje je potpuno izgorelo pre 10 dana kada je bio veliki požar i vatra se spustila bila do samog mesta, do samih kuća, ali to je zaustavljena i koliko vidim nije stigla do kuća. Voda je ekstra čista, topla, može ceo dan se ne izađe iz vode. Evo, mi smo nekih 20 minuta na polju i već sada moramo da begamo u vodu da se raskladimo. Plaža po našem ukusu. A još jedna dobra stvar ove plaže je što je preko puta, preko mora Albanija na nekih možda 4-5 km, vidi se grad Saranda i ovde je dobar signal i albanski mobilne mreže koju smo iskoristili da se zakačimo na nju, jer po dogovoru dve države, Srbije i Albanije, nema roaminga, tako da možemo koristiti i pozive i mobilni internet kao da smo u Srbiji. Dakle, do obale 50 metara i još sigurno 50 metara je plićak. Stvarno je voda topla i baš može da se uživa. Do sada
najlepša plaža koju smo vidjeli na Krfu. Evo nas na krajnjem severu ostrva. Cape Drastis, kažu da se zove ova plaža. Kolima nije dostupno do same plaže. Mislim da imamo nekih 200 do 300 metara dole do plaže. Ovdje smo ostavili auto i spuštamo se dole. Dakle, od ovog mesta se otvara zapadna obala Krfa. Do sada smo obišli malo istok i istočno od našeg mesta roda, krajnji sever i ova zapadna obala nam ostaje da vidimo narednih dana kakvih ima plaže. To je to. Cape Drastis. Silazimo dole, izgleda fantastično. Baš kao sa slika koje sam gledao o plažama koje vredi posjetiti na Krfu. Prelepo. Plaža u mestu Agios Stefanos na severozapadu Krfa. Duga pesana plaža. Aktivci sad nam ne smetaju. Ja lično volim talase. Plaža sa mekanim žutim peskom u vodi. Lepa plaža. Duga, ima dovoljno mesta za sve. Ovo je taverna Dimitris, gde je najbolji gyros koji smo do sada jeli, najveći i najpovoljniji u mestu roda. Tu smo prvo veče i došli po preporuci našeg gazde smeštaja. Mali, skroman restorančić, ali sa vrlo ukusnom hranom i veoma smo zadovoljni. Moram malo evo da snimim. Znači ova porcija chicken gyrosa je mala porcija, 3,30 €. Evo nas u glavnom gradu Krf. Dakle, ovo je muzej, Srpska kuća, posvećena Srbima na Krfu od 1916. do 1918. Pred nas je ostrvo Vido. Idemo iz Srpske kuće.
Idemo u Staru Luku, odakle idu čamci iz ostrva Vido. Evo nas dakle na čamcu koji na svakih pola sata iz Stare Luke grada Krf prevozi putnike na ostrvo Vido. Vido je ostrvce kraj grada Krfa, poznato iz Prvog svetskog rata, jer se na njemu nalazila bolnica za srpske vojnike koji su došli na Krf posle prelaska preko Albanije. Veliki broj srpskih ratnika je sahranjen u moru kraj ostrva u Plavoj grobnici. Tokom 30. godina 20. veka na ostrvu je dovršena izgradnja mauzoleja u kome su zapisana imena onih koji su tu izdahnuli, a čija su imena bila znana. Ostrvo je udaljeno svega kilometar od gradske luke u Krfu i da bi se stiglo do njega potrebno je 10 minuta vožnje brodićem. Tokom Prvog svetskog rata Krf je bio 1916. i 17. godine sedište srpske vlade u progonstvu, a 1917. godine tu je potpisan Krfski pakt kojim je zaključeno stvaranje Jugoslavije. Posle više od mesec dana teških marševa po lošem vremenu i zimi, srpska vojska se okupila kod Skadra, Drača i Valone, odakle se povukla na Krf, na kome se do aprila prikupilo preko 150.000 vojnika i civila. Prvo iskrcavanje na Krfu, ostrvu Spasa, kako su ga prozvali Srbi, bilo je u pristaništu u Guviji, 6 km severno od grada Krfa. Prvih dana po iskrcavanju ovde je umiralo dnevno i do 300 vojnika. U prvo vreme sahranjivani su na kamenoj obali ostrva, a kasnije, kada za to više nije bilo mesta, čamcima su prevoženi i potapani u vode Jonskog mora. Smatra se da je na ostrvu Vidu i u Plavoj grobnici, kao i na 27 vojničkih grobalja na Krfu, sahranjeno više od 10.000 srpskih vojnika i regruta. Sa ovog mesta prevožene su 1916. godine mrtvi srpski ratnici u Plavu grobnicu. Večna slava našim precima mučenicima za slobodu, večna hvala plemenitom grčkom narodu. Spomen su postavili građani Kruševca, Srbija u znak zahvalnosti bratskom krfskom narodu povodom 80-godišnjice oporavka srpske vojske na Krfu 1916. godine i 10-godišnjice bratimljenja Krfa i Kruševca. Na mermernim zidinama mauzoleja nalaze se 1232 kasete sa kostima ratnika koji su bili sahranjeni na 27 krfskih grobalja, a čija su imena bila poznata. Kosti 1532 nepoznata ratnika sahranjena su u 2 spoljašnja bočna kamena bunkera, iznad kojih se nalazi lice i naličje. Iznad ulaza u mauzolej nalazi se velika reprodukcija albanske spomenice na kojoj se nalazi grb Kraljevine Jugoslavije. Kada je ponestalo mesta za sahranjivanje srpskih vojnika, oni su sahranjivani posle u more, zato se ovo mesto i zove Plava grobnica. Slava im.
I nakon posete Srpskoj kući i ostrvu Vido, evo nas na 15 kilometara od grada Krf, na plaži Glifada. Glifada je velika plaža sa finim peskom koja daje karakteristično plavo-zelenu nijansu vodi. Potpuno je organizovana sa suncobranima, naslonjačima, duševima, vodenim sportovima i terenima za odbojku na pesku. Kažu da je ovo najkosmopolitskija plaža na Krfu sa velikim hotelom i brojnim vilama, apartmanima i bungalovima u blizini, a posebno je popularna među mladima. Još jedna od lepih plaža na ostrvu Krf koje vredi posetiti. Ovo je mesto Aharavi, prvo susedno mesto na svega 2 do 2,5 km od našeg mesta roda gde smo smešteni. Eto, danas malo odmaramo, ne idemo mnogo da se vozikamo i švrćkamo. Plaža nam se sviđa. Šljunak svega ova 2 metra, u vodi već posle 4-5 metara počinje sitan pesak. Plićak je nešto kraći, ali je plićak 50 metara. Vreme je ekstra, pomalo oblačno, ali nije mnogo toplo, taman kako treba, možda 31-32 stepena. Jedino što nam remeti malo mir su ovi lokalni prodavci voća i povrća koji dolaze svaki pola sata sa kombijima i nude na prodaju, ali dobro, živi ljudi treba da zarade. A inače, ono što nas je oduševilo, naspram jučerašnjih 20 € na fancy plaži Glifada za set suncobran i 2 ležaljke, što je baš skupo, ovde je samo 6 € set, tako da je cena sasvim ok, sasvim prihvatljiva. I frape nije skup, frape kafa po 3 € mogu reći da je sasvim ok cena. U šetnji po Rodi, na drugu stranu Rode, našli smo se u nekom ogromnom hotelu koji izgleda samo za nemačke turiste. Znači, hotel je brutalan, sređen je perfektno, travnjaci, sve, a ogroman je, znači. Ćao Tatjana. Ćao. Mi smo ovde inkognito. I tako, šetamo mi plažom i sa plaže uđo smo u dvorište tog hotela, ne znam kako se zove. Očigledno da je samo za nemačke turiste, drugi jezik čuli nismo, a ja mislim da ih je nekoliko stotina ovde, jer je baš ogroman hotel. Mi smo ovde žene uljezi, još ja u majici Srbija, sad kad nas neko smotri, a ko nam šta sme, najjači smo. Evo ga ovaj deo, ovo se mora vidjeti. Eto pod ovim krovom ima jedno blizu 100 klinaca sigurno i ceo program za decu je na nemačkom jeziku. Tako da verujem da su ovde samo i smešteni Nemci preko svojih turističkih agencija. I tako. Iza nas je Roda Beach hotel. Dakle, ogroman hotel. Ovo je glavni ulaz. Špartali smo preko 20 minuta sigurno, dok nismo našli izlaz na glavnu ulicu. Ostado smo živi među stotinama Nemaca. U majici Srbija.
Ali mogu da zamislim samo koliko košta letovanje u ovakvom hotelu. Ja verujem da je za 2, 4, 5 hiljada eura sigurno. Ali ima sve, od bazena, teniskih terena, teretana, zabave za decu, znači restorana, kafića, akvapark, mini akvapark, da. Da je brutalno, brutalno je. Danas smo na plaži koja se zove Kerasija. Ona se nalazi na krajnjem severoistoku Krfa i najbliža je albanskoj obali, koju vidimo ovde preko mora. Dakle, ovde je obala Albanije svega na oko 1 kilometar. Ovde se albansko kopno najviše približava ostrvu Krf i može se sasvim lepo razaznati u daljini albansko letovalište Ksamil, a sa ove strane, sa istočne strane Krfa, su uglavnom kamenito-šljunkovite plaže, što naravno prouzrokuje i mnogo veću bistrinu vode. Znači, ovo je plaža prava za one koji vole da rone, da pecaju i da plivaju. Pošto dubina kreće već nakon 10-15 metara i idealna je za plivanje. Na ovoj uvalici skrivenoj uglavnom nikada nema talasa, jer se ne nalazi prema otvorenom moru i koliko vidim veoma je popularna. Ima mnogo čamaca, imamo i 2 jahte ukotljene u neposrednoj blizini. Nije mnogo široka, možda nekih 300 metara. Ima malo ležaljki koje se plaćaju, koliko sam video cena je 15 eura za set. Ali mi, pošto smo danas rešili ipak da obiđemo malo više plaža, nećemo se ovdje duže zadržavati, možda oko 2 sata, pa će nam biti dobri i naši peškiri i suncobrani. Ovo je plaža Stašce do Agios Spiridon. Palome Stašce. Lepa plažica. Širine oko 150 metara. Ima i prirodnog hlada od onog drveća tamo što se vidi. Prvo smo se tamo i smestili. Na plaži stoje svega 2 restorana, 1 supermarket. Tu smo ručali, nije loše, nije ni mnogo skupo, a oduševio nas je konobar koji je, kada je čuo da smo iz Srbije, baš se onako promenio je ponašanje, baš je bio prijateljski raspoložen, pošto njegov brat, kaže, studirao farmaciju u Beogradu. Lepo su nas i počastili, hladnom lubenicom posle ručka. Ovo je plaža inače između mesta Kalamaki, gde smo mi bili prvi dan, našeg mesta roda. U daljini preko se lepo vidi Saranda. Inače, voda je ovde nešto hladnija, što me i začudilo, iako je mali zaliv, ali prijatna je i dalje za kupanje, vrlo prijatna. Evo ovo što se vidi, ovo je neki kanalić, pravi malo jezero na ovu stranu, uliva se i pravi jezero širine 200-300 metara i dužine oko kilometar iza onog mostića tamo. A to jezerce sa slanom vodom je pravo mesto za pecanje, koliko sam video, jer video sam baš dosta krupne ribe i krupnih rakova čak u plićaku. Sve u svemu,
još jedna lepa plaža. To bi rekli šlag na torcu. Paleo Kastrica. Najljepši deo Krfa po meni do sada. Ovo je jedna od uvala od više ovakvih Paleo Kastrici. Prelep, zaista, prelepa okolina. Idealno mesto za ronjenje. Đolika je kupio novu masku i danas će je isprobati. Odavde je pravi pogled na zalive Paleo Kastrice. Ovo je dosta stvarno najlepše mesto koje smo posjetili na Krfu. Sad sve zavisi ko kakve plaže voli. Ovdje je prelepa boja mora, prelepo je za ronjenje, ali plaža je uska i prenatrpana. Brzo ide i dubina, već nakon 6-7 metara. Na ulasku je kamenje. Mi preferiramo više peščane i dugačke plaže, ali ovo je stvarno prelepo da se vidi. I Paleo Kastricu, kogod dođe na Krf, svakako treba da posjeti. Boje mora su fantastične. Mene eto, nije mrzelo da pređem nekih 500 metara do vrha brda iznad onog zaliva gdje se kupamo, gdje smo na plaži. Na vrhu ovog brda je manastir Paleo Kastrica i sa ovog mesta pogled na otvoreno more. Prelepo. I tako. To bi bilo to za ovu godinu. Idemo sa zadnjeg kupanja sa plaže u našem mjestu roda. Evo, čisto malo da snimim i šetalište Rode sa prodavnicama, kafićima, restoranima. A Gocani, duša ostala u Zlatari. Neće ovaj da se otvori da kupi ništa, a? Vidjela je nešto lepo, uopšte nije skupo. Tanja, ovamo je bolje kod Dimitrisa. Na ovu stranu, ne, ovamo. Nije. Ona ovo bi se otišla pa bi se vraćala. Bili smo prvi dan, izađi dan samo kod njega na Girosa. Rano jutro, 8:30. Evo nas na trajektu kompanije Sea Ways. Trajekt se zove Hermes. Čekamo polazak u 9 sati do Igumenice i onda pičimo dalje kući. Još malo pogleda na grad Krf, Kerkiru po grčki. Dakle, ovoga puta se vraćamo na kopno drugim putem. Pristigli smo u luku Levkimi na jugu Krfa, a sada iz glavnog grada
idemo trajektom na obalu. Putovanje traje duže, možda nekih 15 minuta, malo je skuplje, ali i ovako nije skupo mnogo za auto i 4 putnika, 60 eura. Ovdje vidimo jedan ogroman kruzer, Virgin Voyages, parkiran, a tamo pored još dva malo manja. To je to za ovu godinu od Krfa. Ukoliko vam se svideo ovaj video, pretplatite se na kanal, pitajte sve što vas zanima, komentarišite, lajkujte, šerujte prijateljima da i oni vide. Vama 1 sekund, a meni mnogo znači.